Hop là! Bienvenue à la leçon 13 sur les habitudes. Las costumbres. Les habitudes. Nous sommes à l'Académie Bistrot. Très bien. Ici, nous allons voir 4 verbes de goût, de préférence. Verbe préféré. Très bien. Donc, nous allons faire un Erasmus. Plutôt, más bien, plutôt Sonia va faire un Erasmus, un voyage de Castellón en Espagne à Toulouse chez une famille d'accueil, familia de acogida, de réception, d'accueil à Toulouse, en France. Sonia doit remplir un formulaire de Berliner qui s'appelle Oxygeux. Oxygeux, c'est la région, la communauté autonome, la région Occitanie en el sur de France. Je juego. Donc, elle s'appelle Sonia, elle a 22 ans et elle est espagnole. Nous allons voir ici todos los goûts. Je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout, para nada, para nada, el grado más bajo. Je n'aime pas, está algo. J'aime un peu, llanamente, poco. J'aime bien, bien es un adverbio que acentúa j'aime, califica el verbo estar. Donc, más. Me gusta bien, me gusta más. Un poco menos que me gusta mucho. J'aime beaucoup. D'accord? Y el máximo, la máxima intensidad del gusto es j'adore. D'accord? No hace falta decir j'adore beaucoup. El verbo ya es más intensivo. J'adore. Ya está. Très bien. Voyons voir ici, dans le formulaire, un peu, poco, beaucoup, mucho, pas du tout, para nada. On va voir lo que le gusta a Sonia, lo que no le gusta. Tu aimes, tu n'aimes pas. L'accent toulousain. L'accent, l'accent. Hay un acento del sur, como en Andalucía, en España. L'accent toulousain. La dejaremos ahí a elegir. La sympathie des Toulousains et Toulousaines. Les repas, las comidas en terrasse, Place Capitol. Capitol, hemos dicho, es la plaza del ayuntamiento de la ciudad. Les promenades, ¿no? Les promenades long de la Garonne. Donc la Garonne, como hemos visto en lecciones anteriores, c'est un fleuve, ¿no? Un río, como a Paris, la Seine, a Toulouse, s'appelle la Garonne, atraviesa la ciudad y la divide en dos partes. Nosotros nos paseamos, les balades, les promenades, paseos, a lo largo de este
le fleuve, non, la Garonne. Très bien. Les marchés du dimanche, los mercados, mercadillos, todo. Les soirées entre amis, a Sonia le gusta, pero no sabemos cuánto, pero le gusta. Soirée, las veladas, ¿no? Nous avons le soir, es la noche, es cuando cae la noche. El sentido de la noche, la nuit, es la calificamos para dormir. La noche, la nuit en español, la noche, nosotros equivale a la nuit, es nos vamos a dormir. Soir es la noche de estar aún viendo, ¿no? El día no ha terminado. Y la soirée es justo la velada, el tiempo que vivimos en nuestras casas, cuando cenamos, vemos alguna película a las 9, a las 10, es la soirée. ¿Ah? Y el deporte más practicado en la ciudad y popular, más popular que el fútbol, en realidad es le rugby. ¿D'accord? Stade Ernest Ballon. ¿No? Es un stade. Ernest Ballon. Très bien. Et puis, ce que Sonia n'aime pas, lo que no le gusta, les gens, parce que ella quiere practicar francés y la gente le habla español y anglais. No le gusta. Je suis d'accord avec. Tiene que insistir en francés para practicar. Très bien. La canicule en été es el calor, el aire caliente. Eso es, no estoy de acuerdo con ella. Pero bueno, la canicule es verdad que playa o quedarse algo fresco, très bien, en été, pero es solamente una semana. Les voitures électriques dans le centre-ville, oui. Sonia n'aime pas, d'accord. Les matins froids en hiver, oui. Invierno, oui. Les embouteillages du métro à Jean Jaurès, oui. Les heures pointes, las horas punta, d'accord. Très bien. Donc maintenant, Sonia va envoyer un email à la famille d'accueil. La famille d'accueil, la femme s'appelle Camille Chevalier. Très bien. Bon, mail de Sonia. Pour Sonia Rodriguez, arrobase, domaine, gmail.es. Et la destinataire est Camille Chevalier, arrobase, domaine.es. L'objet est l'assunto. L'objet passé un mois dans une famille française. Oui. Et nous allons consulter et lire le mail de Sonia. Très bien. Bonjour, la famille Chevalier. Je suis très contente de venir à Toulouse. J'aime beaucoup découvrir de nouveaux plats et parler français pendant les repas. Pendant, durant, transforme les repas. J'adore la musique et j'aimerais, este es me gustaría, conjugado al condicional presente. J'aimerais aller à un match de rugby et visiter le site d'Airbus.
Toulouse, como hemos dicho, la actividad al 60% de la ciudad se dedica a l'aéronautique, la náutica. Très bien. À bientôt. Hasta pronto, Sonia. Ok. Et maintenant, nous allons voir quelques verbes très intéressants. Conjuguons le verbe prendre, tomar, coger. Si entiendes este verbo, pues ya puedes conjugar fácilmente su- sus derivados. Prendre, coger o tomar. Comprendre, entender, comprender. Et apprendre, aprender. Vamos a ver el verbo núcleo, verbo noyau, y los otros ya sabemos solamente es el prefijo y obtenemos la conjugación. Très bien, donc je prends, hay una S, tu prends, S, il prend, desaparece. Je, tu, no se pronuncia ni la D ni la S. Et en, ¿ah? Muchos hispanohablantes dicen je prenne porque en quieren pronunciarlo como en, pero es en, en, en. Je prends, repite conmigo. Je prends, tu prends, il prend. Très bien, pasamos al plural de muchas personas. Nous prenons, nous prenons, vous prenez, vous prenez, ils prennent. Très bien. Para este verbo de tercer grupo, todo lo que está en verde no cambia. Para este variante de tercer grupo, lo rojo es la raíz, cambia. Es irradical. Es irregular. ¿De Prendre es así. Hay verbos irregulares, pero muy corrientes y frecuentes. Uno de ellos es este. Entonces hay que aprenderlo, practicarlo. Es así. Si ponemos energía en ese verbo prendre, nos será muy fácil los derivar. D'accord, très bien. Nous allons lire ici un texte, un dialogue entre Camille et Sonia. On y va, Camille. Bonjour Sonia. Bien dormi? Sonia, oui, merci. Mais vous vous levez très tôt ici. Vous, hay dos vous. El segundo es el primero. Es obligatorio en español, pero en francés es obligatorio. Vosotros, vous. El segundo es os, levantáis. Vosotros os levantáis. Por eso en español dicen os levantáis a... no está vosotros porque no es obligatorio. Es por eso en francés vemos vous, dos, nos extrañamos. Primero es vosotros, ya lo sabes, el sujeto. El segundo es un pronombre reflexivo, os. ¿Ya? Vous vous levez, sí, lo repite dos veces. Vous vous levez très tôt ici. Muy pronto, temprano. À Toulouse, la journée commence tôt. El día. Nosotros decimos la jornada, la duración del día. La jornada commence tôt, temprano. Vers 7 heures. Vers 7 heures. Hacia, vers, hacia, alrededor de las 7. 7 heures. Sonia, et le petit déjeuner? Seulement du pain? Le petit déjeuner, el desayuno, solamente pan? Camille, oui, pain, de la confiture, un café. Et toi? Elle répondait en Espagne. Je prends. Ah, ¿te acuerdas del verbo prendre? Je prends du lait. Ese es el partitivo que partitivo. Du
du lait, leche, et du pain grillé. Otro partito, partitivo, artículo determinante partitivo de cantidades, du pain grillé, pan euh, tostado. Mais j'aime votre pain frais. Et Camille, ce matin, on va au marché de Saint-Cyprien. Hay mercados públicos municipales. Saint-Cyprien. Sonia, génial. On déjeune à quelle heure? Donc, figure-toi, fíjate en déjeune, le déjeuner et petit déjeuner. Pequeño almuerzo es desayuno. Et almuerzo es la comida de medio. Déjeuner, petit déjeuner. Muchas veces hablo de déjeuner y los alumnos piensan que hablo del desayuno. Cuando no está petit, estamos hablando de la comida de medio. Très bien. Vers midi et demi. Aquí ha habido un error. Faltaba una E. Y es verdad que eso confunde. Vers, hacia. Midi, mediodía. Et demi. Et demi. ¿Ah? Et media. 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 Demi. Con una E. Veis que muchas veces cometemos errores. Aquí lo he corregido. Très bien. Oh là là, tout est nouveau. Todo es nuevo para mí. Tout est nouveau. Mais je vais m'habituer vite. Voy a acostumbrarme. M'habituer vite. Rapidement. Rapidement. Allez, l'exercice. Nous avons ici je n'aime pas du. Je n'aime pas. J'aime un peu. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'adore. Très bien. Et un emoji qui représente le degré du goût. D'accord? Ici, je vois j'adore. A veces hay coincidencias. He dejado aquí puntitos para dos palabras. D'accord? Commençons. Si j'adore. Non? J'adore. Trop grand. J'adore. Très bien. J'adore le cassoulet de Toulouse. C'est euh, un plato típico de la ciudad, de Castanbarius. Ok, 2. Le musée, les avions vus, impression. Et nous voyons cette... pueden coincidir muchos, ¿eh? Mais là, je vois ceci. ¿Está contento? ¿Cuál? S'il y a deux mots, j'aime beaucoup. Ouais? Tu es d'accord avec moi? J'aime beaucoup. Très bien, ¿estás de acuerdo? Ouais. 3. C'est le même, mais las letras son menos. Donc on va mettre j'aime bien. Poco menos que j'aime beaucoup, mais ça va aussi. Les cours de français à l'Académie s'est dit aquí. Ah, ¿por qué no hemos puesto j'adore? Oh là là, pas juste. Allez, 4. J'aime. Quedamos con algo neutro, ¿no? J'aime. No, solamente me gusta. Yo pondría j'adore. Très bien, j'aime les cours de français. 5. Le marché Victor Hugo. Donc, Victor Hugo, el famoso poeta, es nuestro Cervantes, posiblement. Y aquí hay un mercado muy al que voy eh, todas las semanas, le marché Victor Hugo. Está muy bien. Ici, nous voyons algo neutro también. J'aime un peu. A mí me gusta mucho. Moi, j'adore. Moi, peut-être, j'aime beaucoup.
Euh, donc, j'aime un peu. Para que lo que pide el ejercicio, c'est ça. L'exercice, j'aime un peu et on j'aime un peu. D'accord. 6. Veo esta cara triste, triste. Et il y a apostrophe, une apostrophe. 6. Je n'aime pas beaucoup. Je n'aime, contraction. Je n'aime pas, la negación, no et pas. El efecto sándwich, siempre alrededor del verbo. No et pas. Ok, y aquí hay elision, ¿no? Ese apóstrofe porque no, la negación no lo permite. 7. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. 8. Je n'aime pas. Je n'aime pas. N of pas. Je n'aime pas le métro toulousain. Il est souvent plein aux heures de pointe. Oui, siempre está lleno en las horas puntas, sí, pero también hay mucha frecuencia. Hay a lo mejor entre tren y tren, metro y metro, hay 10 minutos a las 11 de la mañana, pero en las horas punta a mediodía son casi, a veces no llega ni al minuto entre tren y tren. O sea que está llenos, pero también hay más. Donc 9. 9. ¿No? 9, je n'aime pas du tout. Ya está escrito y añadimos para nada. Du tout. A veces, sabes que ni siquiera decimos je n'aime pas. ¿Te gusta el café? Du tout. Para nada. Ni siquiera hacemos da- damos el verbo aimer o el gusto. Du tout. Para nada. Es para expresar que no me gusta. Et là, finalement, 10, j'aime bien. Non? 4 lettres, bien. Très bien, nous avons fini notre exercice. Te dejo hacer le devoir. He escondido las respuestas que estarán en el sitio web et aussi une dictée. He dejado algunas palabras en claro, mais les autres. Te invito a ti de hacer la dictée conmigo sur le site web. Au revoir et à très bientôt.